Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start the class, let's pray together. Pray begins. Okay, pray finished. Well, before we continue to our next material, do you have any questions, guys? Miss Amelia, Miss Altaf, and Mr. Lutfi? No, sir. No, okay. Yeah, no, sir. Miss Altaf kayaknya baru join ya? Atau itu, biasanya malam? No. Aku Nurul, Mister. Oh alah, Ini belum beda akun. rename. Rename Oh dulu. iya, iya. Ya, oke. Siap. Oke ya, hari ini kita akan belajar materi terakhir, yaitu adalah eh, multiple choice ya, ABCD-an, pilihan ganda, sama categorization questions. Oke, mana materinya? Wait, guys. Oh ya, wait, guys. I haven't opened material. Okay, have you seen the presentation? Yeah. Okay. Okay, so today we are going to study multiple choice, pilihan ganda, ya. Di sini gampang-gampang susah sih nanti. Coba kita langsung ke itunya aja ya, soalnya aja. Untuk yang tips sama triknya nanti teman-teman bisa baca sendiri. We directly jump to the question. Oke, di sini ada neuroscientist reveals how to think differently. Ya, neuroscientist ini akademik bahasanya. Oke, ini ya. Jadi seperti ini nanti contohnya choose the correct letter A, B, C, or D. Jadi kayak TOEFL, soal TOEFL sama. Nanti sama ya. Untuk trik sama tipsnya yaitu adalah yaitu adalah nanti teman-teman cari keywordnya, ya, cari keywordnya. Terus kemudian pahami dulu ABCD-nya sebelum ke soalnya. Misalnya di sini neuroeconomics is a field of study which seeks to. Jadi di sini neuroeconomics itu adalah bidang belajar yang mencari apa di sini? Cause a change in how scientists understand brain chemistry. Jadi tentang understand brain chemistry, and then understand how good decisions are made in the brain, and understand how the brain is linked to achievement in competitive field, and trace the specific firing patterns of neurons in different areas of the brain. Mungkin langsung aja kita copy paste ya biar enak ke atas. Oke, kita mulai dari paragraf pertama dulu. Oke, bentar guys. Nah, dari sini kata kuncinya adalah neuroeconomics ya, dan field of study in which sticks to, nah itu, neuroeconomics. Kita cari dari paragraf pertama. Kira-kira ada di yang mana guys? These discoveries have led to the field known as neuroeconomics. Ya, oke, benar. These discoveries have led to the field known ini ya, field known as neuroeconomics, which studies ini ya, studies the brain secret to success in economic environments that demands innovations and being able to do things differently from competitors lah ini. Nah, dari sini sudah bisa dilihat jawabannya yang benar yang mana. Cek. Ya, Miss. Ya, yang mana Miss Nurul ya? Cek bukan, sir. Ya, that's right. Ada kata ini ya, understand how the brain is linked to achievement in competitive field ya. Nah, di sini ada competitors ya, competitors kata kuncinya. Di sini kompetitif. Ya, that's right. Good. Charlie ya. Oke.
Jawabannya urut ke bawah guys, sama kayak yang lainnya ya. Jadi yang nomor 2 nanti bawahnya. Oke, kita copy paste lagi ke atas. Paragraf nomor 2. Oke, next. According to the writer, iconoclasts, ya, iconoclasts are distinctive, beda, because they create usual brain circuits. Their brains function differently, their personalities are distinctive, and they make decision easily. Oke, kata kuncinya adalah iconoclast. Ini ya, paragraf ini ya. Ada yang udah nemu jawabannya apa? Bukan, sir. A. They create unusual brain circuit. Oke, dari mana, Miss? Coba bisa dijelaskan. Kira-kira dari kata-kata apa? Kira-kira dari create unusual brain circuit. Kan itu kan ya unusual. Nah, ini tuh different. Ini dari different ini kah? Enggak, yang bawahnya Mister. Yang Coba dibacakan. three function utilize a different circuit in the brain. Each of these three functions utilizes a different circuit in the brain. Okay, according to the writer, distinctive berbeda karena they create unusual brain circuit. Unusual ya. Unusualnya dari Different bukan Mister. mungkin ya mungkin. Ada yang lain kira-kira? Mr. Rio, Mr. Lutfi, Miss Amelia. Mr. Rio tumben kok itu senyap. Yang B kali. Yang B yang mana, Sir? Dari mana, Sir? Their brain function differently. Dari kata mana kira-kira function differently-nya? Revolutionary way more matter of personality than brain function. Itulah. Oh ya, oke. Coba kita simpan dulu ya. Mr. Lutfi, Miss Amelia jawab apa? Nemu atau enggak kira-kira? Coba kita baca ya. This definition implies that iconoclasts are different from other people. Distinctive sama kayak different. But more precisely, it is their brains that are different in three distinct ways. Ini ya, 3. Oke. Perceptions, fear response, and social intelligence. Each of these three functions utilizes a different circuit in the brain. Nah, mungkin di sini ada kata circuit ini tadi terkecoh ya, Miss Nurul ya. Jawabannya adalah yang bravo, guys. Ya, bravo. Ya, their brains function differently. Ada 3 tadi ya. Ya. 3 tadi. Ada perceptions, fear response, and social intelligence. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, guys? Belum, Mister. Belum ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, bawahnya lagi ya, urut ke bawah nanti. Oke. Nah, according to the writer, lagi ya, according to the writer, the brain works
efficiently because it uses the eyes quickly, it interprets data logically, it generates its own energy, it relies on previous events. Kita cari dulu di paragraf 2 tadi, masih ada nggak di sini? Kalau nggak, nanti kita pindah ke paragraf selanjutnya. Ada yang udah nemu? Ketemu, Mr. Rio, Miss Nurul, Mr. Lutfi? Hmm, Efficiently. kayaknya sih D kayaknya. Dari mana, Sir? Eh, it will draw on both past experience and any other source of information. Itulah. Ini ya, apa di paragraf bawah ini ya, di sini ya. Ya, tengah lah. Oke. Thus, it will draw on both past experience and any other source of information. Kira-kira efek efficiently-nya dari kata-kata di sini. Efficiently-nya. Kalau nggak DC sih. Yeah, this happens all the time. The brains take shortcut that work so well. Yeah, we are hardly ever aware of them. We think our perceptions of the world are real, but they are only biological and blah blah blah. Oke. Nah, di sini benar ya, Sar, jawabannya yang D tadi ya. It relies on previous event dari kata ini Oh ya. iya betul. Dari Ya. past experience tadi. Oke ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. Ada pertanyaan yang nomor 3 ini? Mr. Lutfi kemana kok tiba-tiba menghilang? Oke, lanjut ya. Nomor 4. Ke toilet, sir, di chat. Oh, di chat. Oh, nggak saya baca chatnya. Ya, ya, oke, it's okay. Oke, lanjut ya. The writer says that perception is a combination of photons and sound waves, a reliable product of what your senses transmit, a result of brain processes, and the last, a process we are usually conscious of. Ya, conscious itu sadar ya. Oke, kira-kira yang mana ini dari paragraf bawahnya ini? Ya, perception is, nah, Yang D kayaknya. yang D. Oke, kalau Miss Nurul yang mana?
Miss Nurul juga nggak ada. Lost contact. Yang D, alasannya di mana, Sir? Everything the brain sees, hear, or touches has multiple interpretation. Apa sih pertanyaannya? The writer says perception is Ah, oke. kayaknya ini di atas tadi deh, Sir. Nggak di bawah sini deh ini. Di atas sini kayaknya. Lah ini. Dijelaskan di atasnya ini lah ini. Oh iya, nggak We tak think, baca. yeah, we think our perceptions of the world are real, but they are only biological and analytical ramblings. Perception is not simply a product of what your eyes or ear transmit to your brain, more than the physical. Nah, ini jawabannya. Berarti yang mana? Yang itu kayaknya, yang brain process tuh. Ya, yang C benar ya. Itu karena di sini itu product of what eyes and ears transmit to your brain. Oke, jawabannya Charlie. Sulit nggak, Sar, ini menurut Mister? Lumayan nih, ini agak nebak-nebak kayak Pakai kayak perasaan ya, iya yang yes no not not given. given itu. Nah, Levelnya kalau saya kayak gitu. ya, oke. Ya, oke, terakhir ya. Yang terakhir, nomor 5. Oke, according to the writer, semua according gitu ya. Iconoclast thinker centralizes perceptual thinking in one part of the brain. Avoid cognitive traps. Has a brain that is hardwired for learning and has more opportunities than the average person. Di sini coba dicari. Iconoclastic thinker. B kayaknya. Avoid B, cognitive traps. dari mana, Zar? Itu their brain do not fall into efficiency pitfall as much as the average person brain. Di Oh, ini ya, benar. Ya, Their brains do not fall into efficiently pitfall ini ya. Jadi dia ya. menghindari terjebak dalam cognitive traps ini ya. Ya. Oke, that's right. Jawabannya yang B. Ini menjebak ya, yang ini ya, yang apa hardwire. Kemudian itu kan di sini ada juga ini. Nah, ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mister? Miss, Miss Nurul ada pertanyaan? Mister Nurulfi sudah kembali? Sudah. Sudah. Miss Nurul aman ya? Ya. Oke. Eh, bawah ini sama sih teman-teman. Nanti bisa buat latihan aja yang bawah ini ya. Sama kayak tadi. Jadi urut ke bawah itu ya, urut ke bawah. Kita langsung ke ini aja ya. Ini masih ada 2 sih. Masih ada 2. Nanti bisa dibuat latihan. 3, sorry. Kebanyakan saya tadinya apinya. 3. Nah, kita langsung ke categorization question aja. Ini yang paling sering muncul soalnya ini. Categorization question. Ya, oke. Ini sulit-sulit gampang sih ini.
Oke, pertama soalnya seperti ini ya. Pertama, which paragraph contain the following information? Write the correct letter A until H in the boxes 14 until 19 on your answer sheets. Oke, you may use any letter more than once. Nah, pertama, tipe soalnya adalah itu mencari informasi. Ya, mencari informasi. Informasi ini ada di paragraf berapa? Gitu ya. Jadi informasi ini ada di paragraf berapa ini acak. Dan satu paragraf itu bisa berisi 2 informasi. Ya. Satu paragraf bisa berisi 2 informasi. Dan ini kita tidak bisa nggak urut ya, nggak urut, mencar-mencar. Agak sulit, makanya yang tadi yang multiple choice saya skip karena ini yang sulit ya, ini yang sulit. Contohnya ini ya, an account of the method used by researchers in a particular study. Ya, an account. Account itu apa guys? Account itu. Akun. Catatan. Akunnya. Catatan. Catatan atau bukti ya. An account of the method used by researchers in a particular study. Ini saya dulu yang ngerjakan aja lah teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ada di paragraf G ya. Coba kita buktikan ya. Dan ingat ya, satu paragraf bisa 2 informasi. Paragraf G lah ini. Ya di sini. Jadi nggak urut teman-teman. Nanti bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa macam-macam. Ya. Tadi kan di sini an account of the method used by researchers in particular study. Particular, khusus. Method. Nah, coba dilihat di paragraf G. Kita baca aja. Lewis and Brookens argued that an important developmental milestone is reached when children become able to recognize themselves visually without the support of the singing continent movement. These recognitions occur around the second birthday in one experiment lah ini ya. In one experiment. Nah, ini eksperimen. Oke, saya copy paste saja soalnya tadi biar gak lupa. Oke. In one experiment, Lewis and Brogan itu ya, ngolesin. Dabbed some red powder to the noses of the children who were playing in front of the mirror, and then observe how often they touch their noses. The physiologists reasoned that if the children knew what they usually look like, they would be surprised by the unusual red mark and would start touching it. On the other hand, they found that children 15 until 18 months are generally not able to recognize themselves unless other cues such as movement are present. Nah, di sini itu jawabannya adalah account of the method. Metodenya apa? Eksperimen menaburkan bedak atau mengoleskan bedak di pipinya anak kecil. Ya, used by researcher in particular study. Studinya apa? Eksperimen ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang G ini. Nah, oke, paham nggak teman-teman? Ini kebalikannya yang kemarin ya berarti ya. Yang mana Sir? Kebalikannya matching heading. Ya, kebalikannya matching heading. Kalau matching heading urut, kalau ini nggak urut. Ya. Ya, ini nggak urut. Jadi nanti di answer sheet kita tulis aja G gitu aja ya, G gitu. Ya. 14G. Nah, seperti itu ya. Terus nomor 15, the role of imitation. Nah, kata kuncinya imitation in developing sense of identity. Nah, ini dengan cara apa? Skim. Ya, scan sama skim. Jadi scan itu kita cari kata kunci, skim itu dibaca dengan cepat. Kalau saya selalu ngelatih skim saya ya, jadi baca cepat gini sambil sambil memahami isi bacaan itu. Kayak gitu. Nah, ini kalau nggak salah ada di paragraf C kalau nggak salah ya. Di sini. C. Nah, ini di C ini. Self of identity mana? Nah, ini ya di sini ya di C ini. Sense of identity. Imitation dari mana? Dari kata apa imitation di sini? Nah, Copy. copying benar ya, copying and mimicking ya, copying and mimicking. Ya, kita lihat ya dari sini ya, coba another powerful source of information for infants bayi ya.
about the effects they have on the world around them is provided when other mimic them. Nah, ini mimic ya, mimic. Many presence bla bla bla. Terus kemudian tadi copying. Nah, ini copying. Jadi the role of imitation ya in developing a sense of identity gitu ya, a sense of identity. Jadi apa? Mengenali diri sendiri seperti itu di situ ya. Oke. Nah, jadi di sini ada di awal paragraf ya. Kalau tadi kan ada di akhir ya, ada di tengah-tengah paragraf itu. Jadi nggak urut teman-teman. Jadi agak sulit ya ini ya nanti ya. Biasanya soal-soal seperti ini saya kerjakan yang paling akhir biasanya. Jadi kalau saya ngerjakan itu yang urut dulu, yang summary completion, yang true false sama yes no itu saya kerjakan duluan. Jadi ngacak nggak masalah ya. Kita kerjakan soal di IELTS itu ngacak nggak masalah. Mau kita mulai dari akhir dulu ya, passage 3 atau mungkin passage 2 nggak masalah ya. Nggak harus urut dari awal. Yang mana yang paling mudah kita dulukan ya, yang menurut kita paling mudah. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, guys? Belum ada. Belum ada ya, oke. Mungkin ini saya jelaskan aja dulu ya, karena kalau misalnya saya suruh teman-teman nanti ngaca ya di sini ya, harus baca semuanya. Ini bolak-balik ya ini ya. Ngerjakan ini bolak-balik, teman-teman. Nah, sama corak-corak banyak banget ya, corak-corak itu. Nomor 16. The age at which children can usually identify a static image. Ya, static image itu nggak bergerak. Ini itu di paragraf ini tadi apa ya, C ya? C. Ini paragraf G lagi, guys. Tadi sudah saya bacakan tadi. Oh, jadi bisa double ya? Nah, asalkan ada ini ya. You miss any letter more than once ini. Kalau Oke. nggak ada NP-nya nggak boleh double ya. Itu. Oke, di paragraf G. The age at which the age ini ya, lah ini. On the other hand, they found that children of 15 and 18 months are generally not able to recognize themselves unless other cues of such as movement are present ini. Jadi umur 15 sampai 18 itu tidak bisa mengenali diri mereka sendiri kecuali jika ada suatu hal yang bergerak ya. Jadi di sini itu the age at which children can usually identify static image of themselves gitu. Nah, Itu identify juga bisa jadi kata inti kan, soalnya ada recognize. iya, bisa, Sir. Paham ya maksud saya di sini ya? Ya. Oke. Oke. Jadi ini gampang-gampang susah. Kalau kita nggak tahu paraphrase, kita nggak banyak vocab, itu biasanya itu sulit mengerjakan ini ya. Miss Nurul aman? Aman, Mister. Oke. Next, a reason for the limitation of static research into self-subject. A reason for the limitation, kata kuncinya limitation for scientific research, self as subject. Ya, di sini tadi self of subject. Oke, ini kalau nggak salah di mana ya? Kok lupa saya. Di D kalau nggak salah ya. Coba kita lihat di D. Nah, ini. Oke, the reason for limitation dari mana guys? Ada kata limitation kira-kira? Difficulties. Oh, ini ya. Ya. Oke, coba kita baca. Empirical investigation of the self as subject, ini self as subject in young children are however, nah ini ya, scarce. Scarce. Scarce because of difficulties of communication. Even if your infants can reflect on their experience, they certainly cannot express this aspect of the self directly. Oke, the reason of the limitation of scientific research. Ya, benar, karena scarce sama difficulties tadi ya. Nah, jawabannya yang delta. Oke. Oke, berarti delta benar. Terus reference to a possible link between culture and particular form of behavior. Oke.
Ini kalau nggak salah di H, kalau nggak salah. Nah, ini di paling akhir ini. Oke, coba kita cari bersama-sama culture-nya dari mana. Kira-kira ada kata culture sama behavior. Itu apa display of rights itu bisa juga behavior karena kan akhlak ya. Di mana, Sir? Di paragraf pertamanya itu display of rights itu kan bisa juga itu dia udah tingkah laku gitu. Oh ya, ini ya, display of Display of rage. rights ya. Oke, Di kalimat terakhir itu, terakhir. Mana, Sir? the link between the sense of self and Oh ya itu Oh behavior iya, bisa juga. ini bisa ini. The link between sense of self of the ownership is notable feature of the childhood Western. Nah, ini Western societies itu kan culture ya. Ya culture ya Nah, itu oke, dia jawabannya. jawabannya di akhir ternyata ya. Ya benar ya, berarti ya saya jawabnya ini ya. Oke. Nah ini saya jawabnya itu bolak-balik guys. Jadi apa ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu dan banyak coret-coret juga. Gitu. Oke, yang terakhir example of the wide range of features that contribute to the sense of self as subject. Oke, ini kalau nggak salah di paragraf mana ya? Self as object. Oh, self of object ya. Kalau self of object itu di E. Self as object. Nah, ini di sini. Oke. Example of wide range of features that contribute to the self as object. Wide range of features di mana? Ya ini self as object ini. Ini dari pokoknya paragraf yang di tengah, this has been seen by many to be the aspect of the self which is most influenced by social elements since it's made up of social roles such as student, brother, colleagues, and Heeh. characteristic which derive their meaning from comparison or interaction with other people. Iya. Such as Heeh. terus wah Ya such as yang benar. yang terakhir petik. Ya ini ya, saya. Oke. Ya, example of the wide range of features Range of that features. contributes. Benar. Ya, that's right. Jadi jawabannya yang E. Oke, matching itu feature ada pertanyaan teman-teman kira-kira di sini? Categorization. Tidak ada sih kalau yang penting tahu vocab aja sih Ya, kayak itunya apa kayak ya maksudnya arti samanya aja sih. ya, Heeh. benar. Pengalaman. Oke, terus sekarang yang ini ya, eh, ini beda ya. Kalau yang tadi itu dia paragrafnya ditulis di sini A, B, C, D kayak gitu. Kalau yang ini itu nama orang, pendapat orang, ya, list of researchers. Di sini, look at the following findings, question 20 until 23, and the list of the researchers below. Match each findings with the correct researchers or researchers, ya. A until E. Write the correct letter A until E in the boxes 20 until 23 on your answer sheets. Jadi nanti ditulis aja A, B, C, D-nya aja, nggak usah tulis namanya ya, kalau di answer sheet-nya di IELTS-nya. Nah ini, itu adalah pendapat dari researchers ini. Kalau saya caranya seperti ini. Yang ada namanya ini, paragraf itu akan saya keep. Tapi yang lainnya itu akan saya eliminasi. Jadi nanti akan saya fokuskan, saya bacanya di paragraf-paragraf yang ada namanya. Ya, misal di situ saya cari James dulu, Cooley, Lewis, Matt, Branson. Nah nanti di situ yang ada nama-namanya ini saya keep, yang nggak ada nanti saya buang paragrafnya seperti itu. Jadi misalnya di paragraf 1 ada siapa gitu, misalnya di sini. Paragraf 1 ada nama orangnya nggak gitu. Oh, ada kuli di sini. Maka di sini saya keep. Paragraf kedua juga ada Ada kuli. James. Nah, ada James juga saya keep. Nah, seperti itu ya nggak ada. Ini ada Brugans and Lewis. Itu.
Ini drum, nggak ada kan drum tadi di bawah, maka di sini nggak gitu. Terus ini ada siapa ini? Nggak ada ya ini. Terus ini ada Kuli. kuli, ini. Nah, oke, ini ada Bronson. Oke, ya itu ya. Oke, terus kemudian kita lihat di sini. Eh, nomor 20 dulu, kita fokusin 20 ya. A sense of identity can never be formed without relationship with other people. A sense of identity cannot be formed without relationship with other people. Kita baca dulu yang di paragraf A ya. Ini di paragraf A. Ini kita harus itu paham apa pandai-pandai nyimpen informasi itu di pikiran kita. Jadi di sini itu a sense of identity tidak bisa dibentuk tanpa hubungan antar sesama manusia. Oke, berarti hubungan antar sesama manusia. Kita cari di paragraf pertama punyanya Kuli. Kuli ya. Coba di sini ada nggak kira-kira informasi itu? Ada. Nggak ada ya. Oke. Terus yang nomor 2 ini Ada kuli juga. Kuli juga. Ada nggak ini kira-kira? Tidak bisa dibentuk tanpa hubungan dengan sesama manusia. Ada juga. Nggak ada. Yang C nggak ada nama. Ada ya ini ya, Brugan. Bukan. Ada nggak? Ya. Nggak ada ya. Terus ini drum Ini nggak ya? drum. Ya. Terus ini ada nggak ini tadi? Ada yang F yang ada kuli lagi. Oh ya, Kuli sama Matt ya. Kuli sama ini Matt ini. Oh, ada tuh dari paragraf pertama kayak Mana, Sir? kayak yang ini Kuli believe that people build up their sense of identity from reaction of others to them and from the view they believe others have of them. He called this self as object the looking glass self, since people come to see themselves as they are reflected in others. Kuli and Nanti other researchers suggested a close connection between a person's own understanding. Nah, of ini the- bahas understanding, Sir. Kalau tadi Iya. itu tidak bisa dibentuk tanpa relationship. Gitu. Itu yang kalimat berikutnya. Fully Ya, kalimat berikutnya ya. build up their sense Kuli believe that people build up. Itu. Ya. from the reaction of others to them. Fully believe that people build up their sense of identity from the reaction of the term. Ini reaction. Kalau tadi kan relationship, hubungan. Beda. Coba Matt ini, ya, ini bawah ini ada ini. Matt went even further ini. Dia menjelaskan lebih lanjut. He saw a self and the social world as inextricably. Inextricably itu nggak bisa lepas dari. Bound Ya, together. hubungan bersama. Iya. Heeh. Meet. The Mesti self is mirip. essentially a social structure and it arises in a social experience. It is impossible to conceive of a self arising outside of a social experience, ya kan? Ya. Nah, berarti jawabannya punyanya Mid. mid ya. Oke. Yang atas tadi itu pengecoh, Sir. Ya. Hati-hati ya. Berarti Nggak D ya? lihat ininya juga, nggak lihat apa namanya, nggak lihat kayak apanya kata intinya dulu Ya. gitu dari soal ininya. Ya, oke. Jadi hati-hati ya. Udah jawabannya itu acak, kemudian ada pengecohnya juga gitu ya di sini. Nah, tadi Matt went even further. Jadi tadi kan udah bener tadi ya ada kata-kata kayak sosial-sosial gitu di atasnya. Tapi ternyata dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Matt itu lagi. Oke, sekarang yang nomor 21, a child's awareness of self is related to a sense of mastery of over things and people ini. Mastery, sense of mastery over things and people. Mastery berarti menguasai
ya, benda-benda dan manusia gitu ya. Nah, Jadi ini a kuli. child's apa, Sar? Tadi kan ada jawabannya yang pas itu kayaknya di atasnya Di paragraf atas ya, apa tadi? Ada paragraf ya. pertama. Bukan, kayaknya yang sama deh. Coba bentar, tadi saya baca Di yang E tadi. Di mana kuli tadi? tadi. Apa tadi ya? Saya baca tadi. Ini kuli ini. Bukan. Iya itu ya. Ada tadi satu lagi. Pokoknya kuli ada. Tadi saya baca Ini tuh. kuli tadi di ini. Enggak ada di sini kayaknya. Tadi yang kuli ada lagi. Nah, ini yang di FF. Oh, enggak ya. Mana tadi, guys? Tadi saya ada baca ya. Sama itu yang dijelaskan yang itu tadi. Oh, ini di paragraf B. Ini ada kuli lagi Ah ini. ya benar ya. Dari ini he proposed that the earliest example of this are infants attempts to control physical objects Iya. such as toys or his or her own limbs. Nah, itu tadi saya baca. Ya, control physical. Iya, control sama dengan master ya. Ya, Oke. Nah, oke. Terus kemudian ini ya, this is followed by attempting to affect the behavior of other people of ini other ya. people. Nah, Ya, ini people-nya ini. Oke, berarti objects and people kan. Nah, berarti jawabannya yang kuli. Kuli tadi nomor berapa? Kuli B, berarti B ya. oke. Oke. Lanjut, at a certain age, children's sense of identity leads to aggressive behavior. Aggressive behavior. Ya, di umur tertentu, aggressive behavior. Oke, kita cari dari atas lagi ya, aggressive behavior. Ada yang age itu tadi Di mana, Sir? dibagi tahun-tahun mana ya? Kalau age tadi ada di ini lah, ini di G ini. Lewis and Brugan ini. Ini yang Nah, itu final nih. Eh, Oh, ini Bronson ini itu ya, ya, bukan. ya. Di H ya. Oke, ya itu, Ya, itu. ini coba dibaca. Bener nggak? Nah, itu anger in their disagreement, Oh ya, ya age Ah, ini ya itu. berarti siapa, guys? Branson itu. Bronson Bronson. ya, oke. Ya kan, anger itu kan dia agresif ya. Oke, oke, berarti Bronson. Bronson berarti E. Oke, terus terakhir, observing their own reflection contributes to children's self-awareness. Observing their own reflection contributes to children's self-awareness. Oke, kira-kira reflection yang mana? Lewis kayaknya. Kayaknya Tinggal Louis sama James ya, tinggal James dua ya. ya. Karena di sini cuma satu ya, satu orang satu. Mm. Kuli sudah, Matt sudah, berarti tinggal James sama Louis. Kira-kira yang mana? Ada tadi Lewis kalau nggak Ini salah. Louis and Brugan di sini. Nah, itu Lewis in front of mirror. Ya, oke. Ya, reflection sama dengan in front of me, mirror ya. Ya, Oke, benar. benar. Oke, berarti Louis and Brugan ini. Oke, udah dibaca tadi. Oke. Gampang atau susah, guys, kalau ini? Gampang nih yang ini. Iya, yang ini gampang soalnya kan tinggal kalau kita udah baca sekali Hmm. ya terus kita lihat oh ini ada Ya, kita ya. lihat sedikit bentar. Nanti kalau ini oh ini sama gitu. Hmm. Nanti Kalau nggak cuma nama orang ya, nanti features, ada juga feature. Feature itu di sini misalnya itu eh, barang-barangnya, misalnya kayak saya kemarin baca pagoda ya, the building of pagoda. Jadi nanti ada feature-nya kayak neither, beli both of them, either, kayak gitu-gitu nanti. Kayak misalnya ditambah genteng atau apa di sini nanti features of adding some tiles kayak gitu. Terus ini nanti ini di pagoda Cina, pagoda itu atau apa gitu. Pilihannya ada 4 biasanya nanti. Chinese pagoda, Japanese pagoda, terus kemudian eh, neither of them or either of them kayak gitu. Jadi ada 4 gitu. Terus nanti di situ A, B, C gitu. A, B, C. Nah, ini sama sih bawah ini nanti Venus in transit. Ini nanti soal tipenya sama. Jadi pertama itu matching information yang kayak matching heading. Kalau ini satu itu nggak ada NB-nya, berarti ini satu paragraf satu ya, nggak bisa dua. Terus nanti, sorry, oh ini ya yang ini.
Terus kemudian yang ini itu sama list of people-nya ya, list of people-nya. Oke. Mau bahas yang mana kira-kira di sini? Oh, ini aja pagoda ini aja ya. Ini udah nggak usah ini. Ini pagoda ini. Ternyata saya include di sini. Nah, tak kira kalau nggak saya itu tadi saya masukkan tadi. Nah, ini guys, ini itulah apa latihan aja buat latihan ya yang tadi. Nah, ini question 5 until 10 ya, classify ini classification ya, classification question. Classify the following as typical of both ini ya, of both Chinese and Japanese pagodas. Only Chinese pagodas, only Japanese pagodas, ini hanya 3 aja. Kemudian write the correct letter A, B, C in the box 5 until 10 on your answer sheet. Nah, misalnya ini, easy interior access to top, tiles or on eaves, and then use as observation post, size of east up to top half of the width of the building, originally reduced purpose and floors fitting loose each other. Nah, ini ya, jadi cuma ada A, B, C. Nanti di sini misalnya A, di sini B, di sini A lagi, C, kayak gitu. Nah, pertama, kita lihat ya, pagoda. Kita lihat dari awal ya. Nah, dari feature-nya. Dari apa kalau kita nanti mau scan ini, itu kita cari yang feature-nya. Feature-nya apa di sini? Ada genteng, ada lantai, ada itu. Nah, dari awal, apakah ada seperti itu dari awal? Kita lihat di paragraf awal. Kalau nggak ada, berarti di skip aja di sini. Ada nggak feature-feature kayak genteng, kayak apa? Nggak ada ya? Ada. Nggak ada, berarti skip. Terus nomor 2, Ada di sini, tapi mana? bukan genteng gitu. Nah, yang penting Office feature-feature. blocks ini, office block of steel and reinforced concrete. Itu Oke. feature kan ya? Ya, feature-nya juga sih. Sama dozen floors ya, sama Ya, dozen bagiannya. floors with a special Oke. block story ini. Oke. Terus berarti ini bisa jadi dari sini ya. Ini berarti dia nggak dipakai, bisa jadi dari sini. Terus kita lihat di sini tadi apa tadi? Easy interior access to top. Easy interior berarti bangunan dalam yang bisa untuk ke atas ya. Nah, kita cari di sini tadi ada nggak kira-kira ada kata-kata interior? Nggak ada. Di situ nggak ada. Nggak ada, berarti kita move ke sini. Ya. Ada? Nggak ada? Itu dia, ini ada nemu. Itu the Chinese built their pagodas in brick or stone with inner staircase and use them in later centuries mainly as watchtowers. When pagoda reached Japan, however, its architecture was freely adapted to local conditions. They were built less high, typically 5 rather than 9 stories. Ya, di sini ya berarti ya. Ya, Oke, dari berarti punya siapa itu? Dua-duanya. dua-duanya, Dua-duanya. dua-duanya punya ya. Tapi kalau lihat dari answernya kan tadi yang paling mudah kan ya, Ya, Jepang. easy apa tadi? Easy apa? Easy access dia, Easy easy interior interior access access. to top. Oke. Jadi yang lebih cepat kayaknya, lebih gampang. The multi-story pagodas came to Japan from China. As they were first introduced to Buddhist. The Chinese built pagoda, blackstone, ini ya, with inner staircases Yes, ini. and used them centuries. Berarti punya siapa? Chinese. Punya Yang terus Chinese berarti. ya punya Chinese. Heeh. Karena Jepang nggak dijelasin kan di sini. Tapi ada when the pagoda reached Japan, however, itu ada lanjutan masih. Was Its freely architecture adapted were to local adapted to local condition. condition. They were built less high,
typically 5 rather than 9 story, made Ah, mainly of wood, and the staircase was dispensed with because the Japanese pagoda did not have any practical use. ya, berarti dispen berarti dihilangin, kan? Berarti yang punya Ya, Cina doang. Nah, berarti punyanya ya, Cina, berarti jawabannya yang yang B. B. Oke. Biasanya kalau udah ketemu di situ gerombol guys jawabannya di situ gitu. Jadi apa namanya? Jawabannya nggak jauh-jauh. Oke. Terus tiles on eaves. Apa itu tiles? Lantai. Keramik. Kasur lantai. Keramik, 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 keramik. eh. Nah, keramik atau apa itu kayak genteng gitu loh. Ya. Oh, eh, On eaves, eaves itu kayak kalau tahu pagoda ya. Pagoda itu kan apa ya? Ada kayak kuping-kupingan apa? Ada menurut kayak contong-contongnya gitu loh. Nah, itu tiles on eaves. Oke. Oke, coba kita lihat di sini tadi, yang tadi. di sini. Japan only. Japan only dari mana, Sar? Pagodas in China and Korea have nothing like the overhang that's when pagodas in Japan. Gak punya if dia berarti. Atau gimana? Ini di bawah ini ya, ini ya. Ya. Ya, Because of the typhoon that butter itu itu ya apa nama itu Japan in the summer, Japanese builders learn to extend the eaves of the Oh. building farther beyond the walls. This prevents rainwater gush. The pagodas in China and Korea have nothing like the overhang Oh. that is Ya, found on pagoda in Japan. This prevents rainfall gushing the down pagodas in China in and China Korea and have. Korea nggak punya dia. Tapi kayaknya jebakan deh itu. Ini Kayaknya jebakan, Sar. dua-duanya ini. Dua-duanya ada. Ya, Iya. Dua-duanya Dua-duanya ada, tapi di sini itu yang punyanya Japan itu dia itu lebih bagus dipanjangin. dia. lebih dipanjangin. Lebih Berarti ini kan ini soalnya tiles on eaves berarti kan dua-duanya punya kan? Ya. Ya, Cuma punya Jepang itu lebih 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 panjang karena sering badai di sana gitu. Ya. Nah, berarti jawabannya A ya. Dua-duanya ada ya, dua-duanya ada. nomor 7 kayaknya tadi China kayaknya. Use as a oh ya Yang observation tadi post. Watchtower tadi. Ya, bener. Tadi ada ya, mana tadi? Watchtower. Ini Ah ya, China punya. China. Oke, watch towers. Oke, benar. Berarti Chinese B. B ya. Oke. Terus nomor 8. Ini yang if tadi kayaknya juga Jepang bukan? Size Yes. of is up to half with the build of the building. Ya, berarti Panjangnya tadi punya Jepang. C, Jepang. Lah, ini baru Jepang only ya. Oke, size of if up to half of the width of the building. Oke, C. Terus originally religious purpose. Kayaknya tadi belum Jepang itu. Di mana ada religious purpose? Di atas tadi Sir, kayaknya Sir, ada Sir. Dari mana? Originally for religious purpose. Ini ya, ini ya. Oh ya itu dia. Nah, Nah, yang baru saya baca ke the bawah tadi. multi-story pagoda came to Japan or China in the 16th century as in China they were ini kan were kan lampau kan first Iya. introduced with Buddhism berarti kan untuk religious purpose berarti jawabannya Chinese. Chinese. kan habis itu kan dia digunakan untuk watchtower habis itu bukan religius lagi. Nah, tapi Iya. awal-awalnya itu punyanya Cina itu berarti apa? Chinese only B ya. Ya, B. Oke, terus Ini kok B lantai apa? dipasang secara loose. Loose Berarti itu sorry guys, kayaknya A guys. kayaknya both, kayaknya dua-dua. Ya, soalnya kan dikenalin ke Jepang itu religius itu, berarti dua-duanya itu Harusnya dua-duanya ya. agama. Berarti Agama A. juga. Oke. Floors fitting loosely over each other. Floors fitting loosely. Ada nggak di sini floors?
Kayaknya di bawahnya ini. Bentar. Tadi Ini bahas genteng ini soalnya. Kalau floor kayaknya di bukan, bawah ini. itu atap. Ini ada kata-kata loosely sih di sini. Di mana, Sir? But it does not even rest on the ground, but is suspended from the top of the pagoda, hanging loosely Oh down iya, to iya, the iya. middle of the building. Berarti punya siapa itu? Japanese berarti. Soalnya dari the Japanese dari sini, dari Heeh. paragraf pertama itu. Ya, berarti punyanya Japan ya itu ya? I- Iya kan? Iya, ya benar. Ya kan? Coba di it does not even rest on the pagoda hanging loosely down road the. Ya, ini masih punya Jepang ya tadi ya? Iya, dari Hmm. ini ke dari paragraf pertama. Ya. Oke, berarti jawabannya apa tadi? C Apa ya? tadi? C. C. Only Japan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini tergolong apa? Susah atau gampang ini? Jawabannya gerombol sih. Iya, kalau udah itu sih bisa, cuman Ya tadi ya tipsnya kalau saya itu paham ini dulu, pahami apa ini bahas apa sih, bahas bangunan-bangunan, cari feature-feature di atas itu, kalau nggak ada ya udah di skip bawahnya gitu. Oke. Nah, ini bisa buat latihan ya. Effect on noise tadi kayaknya saya nyiapnya kebanyakan soal tadi. Oke, sampai sini guys, ada pertanyaan untuk pertemuan pertama sampai terakhir? Saya aman, Sir. Aman ya? aman, Sir. Ya, Oke. aman, Sir. Nanti saya kasih soal, kalau teman-teman bisa itu ya, ngerjakan 40 soal, nanti kalau teman-teman bisa ngerjakan, terus besok bisa tahu skornya berapa skornya. Ya. Jadi nanti kalau benernya misalnya itu 20, maka nanti bisa 5,5 itu ya skornya. Atau mungkin nanti benernya itu di atas 25, maka nanti di situ 6,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada waktu nanti misalnya habis itu ya, apa namanya itu, buka atau mungkin itu bisa ngerjakan, nanti akan saya kirimkan soalnya. Oke? Jadi besok kita bahas gitu Ya, soalnya. besok kita bahas soal itu. Soalnya nanti ada beberapa yang belum saya terangkan ya. Nanti teman-teman itu aja ya, kerjakan aja ya. Tapi intinya sama kok. Oke? Oke ya, I think that's all. If you don't have any questions, Miss Nurul, aman? Ada pertanyaan nggak? Aman, Mas. Ramai sekali ya kayaknya. Oke, I think that's all for today guys, and see you tomorrow. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Terima Pak kasih, Sony. Oke, you are welcome guys.